মিস হবে না আপনার পছন্দের টিভি শো। দেখুন জি5 অ্যাপে একদম ফ্রি। কত দেরি করলি? পুরোহিত মশাই, অয়না এসে গেছে। তুমি স্নান করে এসেছো তো মা? হ্যাঁ, ও নদীতে 5 বার ডুব মেরে এসেছে। সে আবার কি? নদীতে কেন স্নান করেছে ও? আসলে কি হয়েছে বলো তো? এই আমি বলছি মামি, আসলে আমরা তখন বাইরে ছিলাম তো, এবার বাড়ি ফিরে এখানে আসতে গেলে অনেকটাই দেরি হয়ে যেত, তাই বাড়ি না গিয়ে সোজা এখানে এসে নদীতে ডুব দিয়ে চলে এলাম। ভালো করেছো। মা জানো কি, আমি তোমায় একটা শুদ্ধ বস্ত্র দিচ্ছি, ওকে গায়ে দিয়ে বসতে পারো। বস। मंत्रेण दर्वासनं पितामहादि ब्राह्मण वाम पार्श्वे ददात् ततः प्रेतपक्षे वां हुं फट्। प्रेत ब्रह्मण वाम पार्श्वे ददात् ततो दक्षाभट्टेन उत्तर विमुख भुव उपवीति पतित दक्षिण जानु जवान गृहीता ह्रीं ऋषान देवान आवाह शिष्ये इति उच्चेत ह्रीं अवाहत् इति ब्राह्मणस्य उत्तरं ह्रीं विश्वदेवता सागत श्रीतम् इमं भवम् इदं बहिर्निषिदत् इत्तबच्छ इवान विकीर्ज ह्रीं विश्वदेवांग अवं जे में अंतरिक्षे जा उपद्रविष्ठ जा अग्निजुभा उतब्ब जजत्र असर्दस्मिन् बहिर्षे मायद्धम् अथ वामवर्तेन दक्षिणमुख भूत्ता प्राचीन वीति पतित वामजानु स्त्रीलहस्त उच्छेद ह्रीं वृत्तिन् अवायहस्य ह्रीं अवाह इति ब्राह्मणस्योत्तरं ह्रीं कुशन्तस्ता निधिं दुष्यन्त समीधिमोहि कुशन्नुषत अवाह वृत्तेन हविसे अत्तवे ह्रीं आयन्तना पितरः सोम सहग्नि स्वत्ता प्रतिभिद्धोव सानो कश्मीन जज्ञे सधया मदन्तः धिद्रवन्तु देहवस्त समान इति पठिता ह्रीं अपहतासुरा रक्षांसि देदीस इति तिलान विकीर्ज प्रेतपक्षे ह्रीं अपहतासुरा रक्षांसि देदीस इति तिलान विकीरेत ततो जलं स्पृष्टा। पूर्वेवत दक्षिणावर्तेन उत्तरमुख भूत्ता उपविति ह्रीं इति पुरोरवो मद्रबसौ विश्वदेवा एतद्ध पाद्यं नमो इति प्रेत ब्रह्मणे पाद्यं ददात् अथो जलं स्पृष्टा दैवपूर्वाग्र पात्रदयं गर्भोपरि संस्थाप्य पितृमहादिपक्षे तथैव सम्मुखे दक्षिणाग्र। দেবকীর শেষকৃত্য। একজন মেয়ে এই ধরনের পূজায় বসে না, এটা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে, তুমি সেটা জানো না? জি5 ডাউনলোড করুন আর সব এপিসোড দেখুন একদম ফ্রি।